वाजिबुल एहतराम सूरत ज़ुहा 30वां पारा आयत नंबर 8। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका के अंदर फरमाते हैं ववजदका आइलन फ़अग़ना, हमने आपको मोहताज पाया, फ़अग़ना, हमने आपको गनी कर दिया। आज के खुतबा जुमा के अंदर सय्यदा कायनात मेरी और आपकी रूहानी वालिदा खातून अव्वल सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी शान के अंदर दो चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाने वालों में औरतों के अंदर सबसे पहला नंबर है खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ी बावफा जिंदगी गुजारी है इन्होंने। हर मोड़ पे दुख सुख के अंदर महबूब का साथ दिया इन्होंने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा के साथ शादी कैसे हुई वो थोड़ा सा पस मंज़र सुनाऊंगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की 25 साल की उम्र मुबारक थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा की 40 साल उम्र मुबारक थी। उस वक्त के मुताबिक औरतों का एक मेला महफिल लगा करती थी मक्के के अंदर, जिसमें सिर्फ औरतें ही जाती थी, मर्द नहीं जाते थे वहाँ पे। मैं बताने ये लगा हूँ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कैसे जुड़ गई, निकाह में आई, इसके पीछे पस मंज़र क्या था। सैयदा खदीजा फरमाती हैं कि उस महफिल मेले के अंदर मैं भी गई थी अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए, और अल्लाह पाक ने माल दौलत बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। इनकी खादमा एक कनीज़ा इनका काम किया करती थी, खादम नौकर चाकर थे इनके पास, और ख़ास जो इनकी खादमा थी उसका नाम नफीसा था। बहरहाल कहते हैं मेले के अंदर मैं भी को अपना सामान ख़रीदने के लिए पहुंची तो वहाँ पर एक आदमी आया। उसने अलल ऐलान, जो हमारे मक्के का नहीं लगता था, को बाहर से आया। उसने आके ऊंची आवाज़ में कहा, ए अरब की खातूनों, अरब की ख़वातीन, मेरी बात तवज्जो से सुने। मेरी अलामात के मुताबिक अन करीब आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, और मैं ये भी बता दूं कि अरब की ख़वातीन में से कोई एक उनकी अज़वाज में शामिल हो। जब ये बात की ना तो बाकी औरतें जो थीं उन्होंने तो उसको बुरा भला कहा, तुम औरतों की महफिल में आ गए, उसको भगा दिया। लेकिन सय्यदा कायनात खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मेरे दिल के अंदर उमंग पैदा हुई। मैंने उससे पूछा उसकी कोई निशानियां भी तो होंगी, कोई बता दे निशानी। अब सुनिएगा, अब ये जाता जाता बंदा कहने लगा निशानी उसकी सबसे बड़ी ये है कि वो हयादार होंगे, हयादार होंगे, सबसे बड़ी निशानी है। और 3 निशानियां बताई उसने कहा जी एक हयादार बहुत ज्यादा होंगे, दूसरी निशानी वो कुरैशी होंगे। नबी अलैहिस्सलाम कुरैश खानदान से थे, फरमाया कि कुरैशी होंगे। तीसरा फरमाया कि वो सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाएंगे।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کشمکش تھی مکے کے اندر کون وہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی سورہ احزاب 22واں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ کائنات کے سردار میرے محمد محبوب ہونے چاہیے. اگر تمہیں محبوب ہوں گے تو تمہارا ایمان کامل اکمل ہوگا، وگرنہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور آگے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوں گی. ماں سے کوئی نکاح تو نہ کر سکتا، نعوذ باللہ. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد بھی، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یہ تمہاری مائیں ہیں. اچھا، بات جو سنا رہا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امنگ پیدا ہوئی، نشانیاں پوچھ لی. صادق اور امین کے لقب سے جانے والے حیادار اور قریشی خاندان سے. اب یہ نا اسی کشمکش میں اپنا ایک غلام تھا میسرہ، یہ خادمہ تھی نفیسہ. یہ بڑے خادم دونوں خاص تھے. کوئی بھی کام کروانا ہوتا نفیسہ کو بھیجا جاتا، اگر کوئی تجارت کے لیے کام کروانا ہوتا تو میسرہ کو بھیجا جاتا. اب ادھر نہ حضرت خدیجہ کا ملک شام کی تجارتی قافلہ نکلنے کو تھا، ادھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آئیں جناب ابو طالب کے پاس. میرے نبی علیہ السلام کے چچا تھے اور آپ علیہ السلام ان کی پرورش میں تھے. نبی علیہ السلام کی 25 سال کی عمر ہونے کو تھی. کہنے لگی کہ اپنے بھائی سے ہمارا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا جوان ہو گیا، اب اس کی شادی نہ کروا دیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ابو طالب فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے کہ میرے حالات تھوڑے سخت ہیں، میرے پاس اتنا خرچہ نہیں میں اٹھا سکتا. بہنیں کہنے لگی میرے نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہمارا بھتیجا تجارت تو پہلے بھی قافلے کے ساتھ جاتا ہی ہے، ختیجہ کا قافلہ جا رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سے اونٹ ان کو بھی دے دے واپسی پہ نفع ہوگا، جو ملے گا اسے شادی کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اب لکھا ہے واقعہ، حضرت صفیہ گئی جا کے نا ختیجہ کے پاس، کہنے لگی کہ ایسے ایسے کر کے تمہارا قافلہ جا رہا ہے، اگر تم میرے بھتیجے کو بھی سامان دے دو، میرا بھتیجا صادق بھی ہے امین بھی ہے. جب یہ دو ایک نشانی سنی نا، وہ پہلے کہا ہوا تھا اس نے صادق اور امین ہوگا. صادق کا مطلب سچا، امین کا مطلب امانت دار. جیسے ہی سنی نا حضرت خدیجہ کو تجسس پڑا، کہنے لگی ایسے نہیں میں بھیجوں گی. ہم جب کسی کو سامان دیتے ہیں تو ہمارے اصول ہیں، پہلے اسے پرکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تم اپنے بھتیجے کو میرے پاس بھیجو. حضرت صفیہ ڈرتی ہوئی گئی، دل میں ارادہ کیا کہ شاید یہ خدیجہ مانے کہ نہ مانے. جا کے میرے محبوب علیہ السلام سے کہا تو میرے محبوب نے فرمایا اپنی پھوپھو سے، اماں جان میں ایسے نہیں جا سکتا، میں حیادار ہوں. دوسری نشانی ہے، میں حیادار ہوں، میں ایسے نہیں جاؤں گا. ادھر سے پیغام آئے تو میں جاؤں گا، تجارت کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میں خود جا کے نہیں کہوں گا کہ مجھے سامان، میں تمہاری تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گئے. آپ کی نظریں زمین پہ رہی، اٹھی نہیں. حضرت خدیجہ نے دور سے ہی دیکھا نا تو حیا بھی آ گئی، صادق اور امین بھی ہو گئے. اب قریشی رہ گیا تھا. پوچھا یہ کون سے خاندان سے ہیں؟ کہا یہ قریشی خاندان سے ہیں. تینوں نشانیاں پوری ہوئی. کہا میں اپنا قافلے کا سامان ان کو دے کے تجارت کے لیے بیچتی ہوں. اور اب پرکھنا تھا حضرت خدیجہ نے، کیا یہ وہی 3 نشانیاں انہی کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کیا یہ وہی آخری نبی بنتے ہیں؟ تو میں ان کی ازواج میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی. اب یہ حضرت خدیجہ کے ذہن میں تھا. حضرت میسرہ کو بھیجا 7 غلام کو اور کہا کہ ان جو یہ کہیں گے ان بات ماننا اور ان کا دھیان رکھنا. بہرحال واقعہ تفصیل سے ہے. حضرت خدیجہ کا سامان لے کے میرے محبوب علیہ السلام ملک شام کے اندر گئے، تجارت کی. راستے میں نستورہ رحم ملا، نشانیاں، درخت، ساری نشانیاں. تفاصیل روایات میں لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں، جب میسرہ اور میرے محبوب علیہ السلام سامان تجارت لے کے واپس آ رہے تھے، نفع کافی زیادہ ہوا تھا.
25 साल की उम्र थी नबी अलैहिस्सलाम की। तो नफ़ा काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो मैसरा अर्ज करने लगा, मैसरा को तो हज़रत खदीजा ने बता दिया था पहले ही, निशानियाँ चेक करनी है। मैसरा अर्ज करने लगा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से कि उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत नहीं किया था ना, 25 साल की उम्र को थी। ए मोहम्मद, आप ना सवारी पे सवार होके ना जल्दी जाके हमारी मालका खदीजा को ये पैगाम बताएं कि काफिला सही सलामत वापिस आ रहा, में इतना इतना नफ़ा हो गया। मदीने मक्के से बिल्कुल करीब आ चुके हुए थे। आप घोड़े पे सवार हुए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला को बताया। हज़रत खदीजा अपने छत पे चढ़ी, देखती क्या है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर उस वक्त आसमान से एक छोटी सी बदली साया कर रही है। जब ये मंजर देखा ना, अब इनके दिल में ख्याल आया, पता नहीं ये साया इनको हो रहा है या किसी और को हो रहा है। परखने के लिए हज़रत खदीजा ने पैगाम हज़रत महबूब अलैहिस्सलाम को दिया, आप ना मैसरा को भी साथ लेके आए, मैंने उनसे बात करनी है, जल्दी लाए। महबूब अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार होकर वापस गए। हज़रत खदीजा छत पे चढ़ के देख रही है, आसमान से बदली साया किए हुए। इनका ईमान और मजबूत हो गया। सादक और अमीन भी देख लिया, हयादार भी देख लिया, कुरैशी खानदान भी देख लिया। जब मैसरा वापिस आया ना, तो महबूबा हज़रत खदीजा छत पे चढ़ के फिर देखती है, मैसरा भी आ रहा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, साया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पे भी है, आपकी निस्बत से साया मैसरा गुलाम पे भी हो रहा है। हज़रत खदीजा ने उसी वक्त परख लिया, उस वक्त के मुताबिक मेरे अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करना, मैं इनकी निकाह में आना चाहती हूँ। हज़रत खदीजा उस वक्त दुआ की, अल्लाह की तरफ से पूरा होना थी। अब जब महबूब अलैहिस्सलाम वापिस आए, मैसरा ने सारी दास्तान सुनाई, इतने सादिक और अमीन है, रास्ते में ये हुआ, रास्ते में नस्तूरा राहिब मिला, हमने ये मोहम्मद जो एक दरख्त के साए में बैठे, ये राहिब दौड़ता हुआ आया, पूछा तुम कौन हो, इन्होंने बताया मोहम्मद। फिर उस नस्तूरा राहिब ने कहा तुम यतीम हो, तुम्हारे बाप का नाम अब्दुल्ला है जो फौत हो चुका है। आपने फरमाया नाम, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई और नहीं बैठा, जो बैठेगा वो आखिरी नबी होगा। आज आप बैठे हैं, लिहाजा में आप पे निशानियां पूरी हो रही हैं। ये मैसरा सारा कुछ हज़रत खदीजा को बता रहा है। हज़रत खदीजा ने सुना सारा कुछ। उसके बाद महबूब अलैहिस्सलाम घर में आ गए, अपना जो नफ़ा मिला वो लेके। हज़रत खदीजा ने अपनी खादमा नफीसा के हाथ अपने निकाह का पैगाम भेजा कि आप उनसे जाके दरख्वास्त करें कि आप इस निकाह को कबूल करते हैं। कुर्बान जाऊँ महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नफीसा से, ठीक है तू पैगाम तो ले आई है, लेकिन जब तक मैं अपने बड़ों से, यानी मुराद चचा थे, उनसे मशवरा ना कर लूँ मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। आज का नौजवान खड़ा हो कहता है कि हम खुद फैसले कर सकते हैं, बड़ों को तरजीह नहीं दी जाती। अब देखें सीरत मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की, आप क्या फरमा रहे हैं, आप पैगाम ले आई हैं, मैं अपना फैसला अपने बड़ों से मशवरे से करूँगा। आपने पैगाम दिया कि मैं चचा से मशवरा करके जवाब दूँगा। मैं नफीसा वापी जा खदीजा को बताया, जैसे ही चचा से मशवरा किया तो उनकी तो पहले ही बात चल रही थी बहन भाइयों की आपस में। हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे सफ़ी आतिका को बुला के खदीजा से निकाह का पैगाम आया है। बड़ी खुश हो गई, तो हम तो चाहते थे कुछ छोटी मोटी औरत, ये तो आला ख़ानदान से है, इनका निकाह का पैगाम आ गया तो और में क्या चाहिए। अब उन निकाह के पैगाम को कबूल किया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का हज़रत खदीजा से 400 दिनार के अंदर हकमैर के अंदर निकाह हुआ। हज़रत खदीजा की तरफ से इनके चचा अमर बिन साद गवाह के तौर पे बैठे, इधर हज़रत अबू तालिब बैठे, और भी हज़रत हमज़ा भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के चचा बैठे। निकाह हुआ। निकाह के बाद 25 से 40 साल के दरमियान का वाक़या सुनाने लगा। हज़रत खदीजा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दुख सुख की साथी थी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, हज़रत खदीजा के पर्दा करने के बाद तकरीबन आपकी उम्र मुबारक 50 साल हुई है, फिर खदीजा दुनिया से पर्दा किया। 25 साल की रफ़ाकत मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ खदीजा की रही है। और हज़रत खदीजा महबूब अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा की दुनिया से पर्दा करने के बाद 13 साल, तकरीबन 13 साल तक हयात रहे हैं, फिर आप भी पर्दा कर गए। और हज़रत खदीजा की 65 साल की उम्र थी जब उन्होंने पर्दा किया था। और खदीजा जब पर्दा कर गई ना, तो महबूब अलैहिस्सलाम कोई बात होती तो खदीजा का नाम ले देते। और इंसानी फितरत है, तो जिससे कोई मोहब्बत ज़्यादा होना, उसका नाम आ जाए तो दूसरा कहता है यार बार बार उसी का नाम ले रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बड़ी मोहब्बत थी हज़ूर अम्मा से भी,
उनके सामने नाम ले दिया कि खतीजा ऐसे थी, खतीजा ऐसे थी। अम्मा अर्ज कर लगी आयशा, या रसूलल्लाह अब खतीजा के नाम लेते रहते हैं कि आपकी और भी तो जवान बीवियां हैं, मुराद इशारा अपनी तरफ था। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया, आयशा आज तो तूने बात कर दी, आज की बात ना करना, तुम सारी मेरी सुख की साथी हो, खतीजा मेरे दुख की साथी थी। अब सुनना जरा, बावफा नबी और बावफा बीवी थी हज़रत खतीजा, मेरी और आपकी रूहानी वालिदा। 6 औलादें हज़रत खतीजा से हुई, एक बेटा हज़रत मारिया किब्तिया से हुआ जिनका नाम इब्राहिम था। 2 बेटे 4 बेटियां हज़रत खतीजा से हुई थी। 40 साल के हज़रत खतीजा की उम्र मुबारक थी जब शादी हुई। अब 25 नबी अलैहिस्सलाम की 25 साल की उम्र थी। ऐलान नबूवत से पहले का वाक़या सुनाने लगा हूँ। हज़रत खतीजा मालदार बहुत ज़्यादा थी। महबूब अलैहिस्सलाम 25 से 40 साल के दरमियान का वाक़या, एक दिन आप अपने घर से निकले, उस वक्त जो घर था आपका मक्के के अंदर खतीजा वाला घर से निकले, निकलते निकलते शहर मक्का जो था छोटा सा शहर, उससे बाहर निकल गए। बाहर निकले तो देखा क्या एक काफिला है, छोटा सा काफिला पड़ाव किया हुआ है, लेकिन उनके हालात बड़े सख्त हैं, कमज़ोर हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जिसम पे कपड़े बड़ी मुश्किल से हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और ये तुम्हारे हालात क्या हैं? उन्होंने कहा बड़े तंग दस्त हैं हमारे हालात, कुछ ना पूछें। अरब उस वक्त के हालात के मुताबिक महबूब अलैहिस्सलाम बड़े गमज़दा हुए। ऐलान नबूवत से पहले की बात सुना रहा, आप बड़े गमज़दा हुए। आप घर में आए, घर में आके ना अपने जो भी उस वक्त था आप लेट के बिस्तर पर, हज़रत खतीजा ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम खावंद का चेहरा उतरा हुआ देखा, अर्ज करने लगी उस वक्त, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आप बड़े गमज़दा लग रहे हैं, आप परेशान लग रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ नहीं खतीजा। कहा नहीं बताएं तो सही, कोई बात है तो मैं मसला हल कर दूं। कहा नहीं कोई बात नहीं, क्यों आपके पास इतनी दौलत नहीं थी, अगर खतीजा के पास दौलत थी और आप हयातदार थे, आप कह भी नहीं सकते थे खतीजा मुझे दे। और ये भी मसला याद रखिएगा, आजकल हमारे मुआशरे में बड़ी बुरी रस्म चल पड़ी है, शादी के मौका के ऊपर हक महर की बात जब आती है, ये हक महर औरत का हक होता है। 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख जितना भी लिखवाया, कम से कम 10,000 आजकल के दौर के मुताबिक कम से कम जितना भी लिखवाया है, ये औरत के हाथ में, उस बच्ची के हाथ में देना होता है। हमारे बड़े क्या करते हैं जी, लड़की के बड़े भी आगे, लड़के के बड़े, जी ठीक है जी आपका हो गया जी, आपने दे दिया, ये वापस ले लो। तो ये नहीं, गुनहगार होंगे हम, ये मसला है। ये बच्ची का क्या उसका पहुंचना चाहिए, और खामद भी नहीं पूछ सकता। बाकी मामलात में महीने का अगर राशन पानी के पैसे देता है तो खामद पूछ सकता है कहाँ पे लगाए हैं। हक महर के पैसे खामद भी नहीं पूछ सकता अपनी ज़ौजा से, कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए। भाई मसला ये था। तो महबूब अलैहिस्सलाम और माल सारा खतीजा का था, आपने मांगा भी ना, बड़े परेशान आकर लेट गए। अब खतीजा ने कहा कि बताएं तो सही बात क्या है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे खतीजा शहर से बाहर एक काफिला आया और बड़े ही तंगदस्त काफिला है, मेरा दिल करता है कि मैं उनकी मदद करूं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं मदद करता। जब ये सुना ना हज़रत खतीजा, तो फिर खतीजा थी ना, मैंने शुरू में बताया कि महबूब ने फरमाया मेरे दुख की साथी खतीजा थी, मेरे दुखों में मेरी खतीजा ने मुझे बड़े सहारे दिए। और है भी फितरतन बात है, बंदा बाहर से जितना मर्जी परेशान होकर आए ना, घर में अगर सुख मिल जाए ना तो बंदे की परेशानी भूल जाती है। बाहर से जितना मर्जी सुखी हो ना, घर में दुख हो ना, सारा ज़हन उसका घर पे ही रहता है, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बहरहाल हज़रत खदीजा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को दुख नहीं आने देती थी। अब सुनिएगा, पूछा ए मोहम्मद आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जाए जाके सरदारों को बुलाएं, मक्के के सरदार अबू जहल, उतबा, शैबा और भी जो अबू सुफियान सबको बुलाएगा घर के अंदर, रिश्तेदार भी थे आपस में। महबूब अलैहिस्सलाम बुलाने गए, जब वापिस आए देखते क्या है कि खतीजा ने अशरफियों का ढेर लगाया हुआ है। महबूब फरमाते हैं कि इतना खतीजा ने ढेर लगाया कि मैं बैठा ढेर के साथ और मेरी दूसरी तरफ वाला नजर नहीं मुझे आता था, यानी इतना ढेर लगा दिया और सरदारों को गवाह बनाया। हज़रत खतीजा फरमाने लगी सरदारों से, सारे चचा लगते थे फलां 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 नाम लेके, तुम सारे गवाह बन जाओ, ये सारा माल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती हूँ और इनकी मिल्कियत में देती हूँ, जैसे चाहे सरफ करे, मैं खतीजा इनसे सवाल नहीं करूँगी। महबूब अलैहिस्सलाम खुश हुए,
آپ نے وہ مال پھر غریبوں میں تقسیم کیا. خدیجہ نے سارا مال نبی علیہ السلام پہ نچھاور کر دیا. قربان جو حضرت خدیجہ کی شان کے اوپر جب محبوب علیہ السلام 40 سال کو پہنچنے کے تھے نا، جب وحی کے اعلان نبوت کے آثار نشان آپ نے ظاہر کرنا تھا، کلمہ لوگوں کو بتانا تھا، اس وقت کی بات ہے. اب شروع کے اندر وحی نہیں آئی اعلان نبوت سے پہلے نا، اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے محبوب علیہ السلام کو پختہ کیا ہے. اب شروع میں کیا ہوتا تھا، محبوب علیہ السلام کو سچے خواب آیا کرتے تھے. خواب آنا، جب صبح دیکھنا، جو دیکھا خواب میں وہ سچ ہو جانا، جو دیکھنا وہ سچ. یہ ابتدا وحی یہاں سے ہوئی ہے. اب آپ کو خواب آنا، صبح کو دیکھنا سچ ہو جانا. خواب کے اندر فرشتے نے آنا، اس نے آ کہنا تم اللہ کے رسول ہو، آخری نبی ہو. آپ نے کب کپانے لگ پڑنا. ایک دن آپ نے یہ باتیں حضرت خدیجہ کو بتائیں. قربان نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ ایسے کر کے نا رات کو میرے ساتھ ایسے ایسے ہوتا ہے. حضرت خدیجہ بڑی پریشان ہوئی. اب حضرت خدیجہ تھوڑا بہت علم بھی جانتی تھی اس وقت کے مطابق. حضرت خدیجہ نے کہا اچھا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں فرشتہ ہوں اور تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، تم آخری اللہ کے نبی اور رسول ہو. تو حضرت خدیجہ نے کہا اچھا اب جب کبھی آپ کو آئے نا تو مجھے بتائیے گا. محبوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر جبرائیل امین آئے نا آپ کو بشارت دے رہے ہیں. تو آپ نے جلدی سے کہا خدیجہ وہ آ گئے ہیں. حضرت خدیجہ نے میرے محبوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ نا میرے دائیں طرف بیٹھے. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. دائیں طرف بیٹھے ہیں. آپ اٹھ کے آئے دائیں طرف بیٹھے ہیں. نظر آ رہے ہیں؟ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا. حضرت خدیجہ نے سر سے دوپٹہ اتارا، میرے محبوب علیہ السلام کو سینے سے لگایا. اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ اب نہیں نظر آ رہے. دوپٹہ اوپر لیا اور قسم اٹھا کر خدیجہ نے کہا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ شیطان نہیں، یہ فرشتہ ہے. آپ کو بشارت ہو، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کیوں کہ شیطان جو ہے جب میرا دوپٹہ اتارا تھا وہ حیا نہ کرتا، یہ فرشتہ تھا جو حیا کر گیا. یہ بشارت دی خدیجہ نے اس وقت. پھر قربان جو لکھا ہے احادیث کے اندر، محبوب علیہ السلام جب یہ اعلان خواب آنے شروع ہوئے نا، آپ کو تنہائی پسند ہوگی، تنہائی میں رہنے لگ پڑے. پھر آپ گھر سے نکل جاتے اپنا کھانا لے کے، کئی دن کئی راتیں غار کے اندر، جبل نور، غار ہیرا، آپ وہاں پہ جا کے نا اللہ، اس وقت جو عبادت ہوتی تھی اس وقت عبادت کیا کرتے، اللہ کیا کرتے. اب تنہائی میں رہنے لگ پڑے، کئی دن گزر جاتے. ایک مرتبہ ایسے ہوا، آپ علیہ السلام کا کھانا کیا تھا؟ آپ کا زیتون کا تیل تھا، خشک روٹی ہوا کرتی تھی. آپ علیہ السلام وہ لے کے جاتے. ایک دفعہ نا کافی دن ہو گیا آپ واپس نہیں آئے. حضرت خدیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں. قربان اس بیوی کی شان کے اوپر بھی، سیدہ کائنات، ازواج امہاتم، میری اور آپ کی روحانی والدہ. حضرت خدیجہ پہاڑ پہ چڑھی ہیں، کھانا لے کے جا رہی ہیں. اس وقت میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا بہت فرشتہ مانوس ہو چکا تھا. جبرائیل امین آئے ہیں، عرض کی یا رسول، سلام پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے کھانا لے کے پہاڑ پہ چڑھ کے آ رہی ہیں. میرا اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا، اللہ خوش بھی ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدیجہ کو میرا سلام پیش کرنا. یہ شام جب محبوب علیہ السلام خدیجہ کھانا لے کے آئی نا، جبرائیل امین پاس بیٹھے ہوئے ہیں. محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمایا خدیجہ یہ ابھی جبرائیل آیا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے اللہ تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی سلام پیش کر دیں. یہ شان تھی سیدہ کائنات خدیجہ کی. اب خدیجہ واپس آئی ہیں. اب اس کے بعد وحی کا مرحلہ شروع ہے. پہلی وحی غار ہیرا کے اندر جو آئی ہے، محبوب علیہ السلام کے اوپر جبرائیل امین آئے، آگے محبوب علیہ السلام سے فرمایا اقرا. قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں ہیں، سورۃ علق کے اندر 30واں پارہ. اقرا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبرائیل امین نے کہا اقرا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین نے میرے محبوب علیہ السلام کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور دبایا اور چھوڑا. کہا اقرا، محبوب علیہ السلام پڑھنے لگے بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں. اب جب جبرائیل امین واپس چلیں گے، آپ کو کپ کپی شروع ہو گئی ہے، محبوب علیہ السلام کا جسم کانپنے لگا ہے. آپ پہاڑ سے غار ہیرا سے اترے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے ہیں اور گھر میں داخل ہوئے ہیں، کپ کپا رہے ہیں. حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی زملونی، کہ میرے اوپر کمبل اوڑھو. محبوب علیہ السلام جلدی سے لیٹے ہیں، حضرت خدیجہ نے جلدی سے کمبل اوڑھا ہے. کچھ دیر کے بعد جب کپ کپی ختم ہوئی ہے،
फाका हुआ है। हज़रत खदीजा अर्ज़ करने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ है आपको, क्यों परेशान है आप? आपने फरमाया मुझे नहीं पता, मैं गारे हिरा में अल्लाह की इबादत कर रहा था, मेरे पास फरिश्ता आया, उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा, सारी दास्तान सुनाई। हज़रत खदीजा मेरे महबूब इस्लाम का बाजू पकड़ा और अपने चचा के बेटे के पास ले गई। वर्का बिन नौफल नाम था, आपका बाजू पकड़ के, वो तोरा इंजील के आलिम थे, ईसाइयत का इल्म था उनके पास लेके आई और सारा वाकया सुनाया। ये वर्का बिन नौफल बूढ़े हो चुके हुए थे, बेनाई खत्म हो गई थी, बहमें गिर चुकी हुई थी। जैसे ये बात की ना कि मेरा खामद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे कह रहा है, तो कहते हैं कि इनके अंदर एक लहर आई और अपना सर उठाया, ऐ मेरी बहन खदीजा, जो तू बातें कह रही है ना, अगर ये सच है ना तो तुम्हें बशारत हो, तेरा खामद आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब ये सुना और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातब हुए, वर्का बिन नौफल नबीने हो चुके थे, उदेड़ उम्र बुढ़ापे को पहुंचे हुए थे, बेनाई नहीं थी, कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जिंदा रहा जब आपने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हूँ। और ये भी सुन ले, अब कुफार आपकी मुखालफत में आएंगे और आपको अपने ही शहर से निकालेंगे, और अगर मैं जिंदा हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वर्का बिन नौफल से, चचा क्या मुझे मेरे ही रहने वाले निकालेंगे? आपने फरमाया हाँ वर्का बिन नौफल के, हाँ आपको निकालेंगे, आपके रहने वाले आपके सगे नहीं रहेंगे। क्यों? जिस नबी ने भी ऐलान नबूवत किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई, उसके रहने वालों ने उनको वहां से निकाला है, आपको भी निकाला जाएगा। उस वक्त बता दिया गया था। बाकी आगे बात तफसील से इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो इंदा जुमा में करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।